Walasa aywa ne ko mala ka fo nyana ni ma korolen lame aywa edun teke ma korolen ye ni kera ma korole o koro ki ka horonya be sabati sabulani ya me ke talaka bi se ka fo ko sunyata ne sunyata modin ye sike sunyata yere de barake ni ma Allah de ka bara ni ma ulla de ebe kai wa hal ni bora la ite kai donc anya ma bafla wele naw de limbola igaro ka fo professeur Jigiba Kuyate kafane tara université la fo aywa fo Bordeaux walman tara fo New York ne yo université ba o doron taye ni alama ki dakan ye anga farafinta inko neti no domen chami mata yoroja awulola kaba ka mo kaba kaka seneke afaye kaka aywa kaka barawke kaka gitaru fo ka fem beke malilay ka doni bele basoro ni mawbe bo jamana jancamana kana Jigiba yoro nyini Jigiba bala ka doni duma o jeliba en kodu yoro jankote koyi an kante ka fu kitara nywa chama ba e gnye waye jamana chama fanai o tabali ala e minu son ubala de musa mbote de me o kado ka fu fembe de dakai ala mana min ki dakai e bo soro Jigiba Kuyate ka damine mande damine fukata bla mande sigimbe min kabi asigimboku abodon aba fo mawye no tobna ka boyi anga chorba nyima abeke do faude abeke do fana mwakede do burangele do furuchele ikado ka fo oye jonesa do ka professeur korole no ye professeur El Haji Suleimana Touré nani Touré Kumasi kan komando kredafe aka quartier abenyini ka fo ko Touré la ka uka quartier onye simbe fere la sabula fere mo ko ni ale ni alete ulu kunte sigoro soro jago kela chama bei sigoro soro la abulo kato aka konseya meru ko nanaye ayen mo onye chama kuyi me mainte ma gonzaye kalan fitini tala qur'ana doni ani anga tubabu doni ani aw yere ka farafin doni obala ama dogo ama yere bonye ama ka titrifle an wulla kata alefe ka faye chorba nyima do kala nen do livre la ni yobo ubiseka kala me minu makala ulu tlobe radio solila akadanye ibika mobilita kana beni emission ye ka hakli jigi korolena belebele aya damine tumamino na kana bila abe do de fara haklika ama do boala nani Touré bambulo ni alaka je ambe miniti bi nani aywa bi saba ambo de Jigiba Kuyatema aka emission koli ambe bi nani dafalen din nani Touré ale fana ka lakale anyana ayemanda blero mina dongo be mikro passe belebele ma no ye soma de nga soma belebele mi ma soma ya sunyede ayi ama sunyede soma ya wulola ka sora fade bulu wa afora ni ko Jigiba Kuyate bi dron be hakili be jigi soma ya tabulo defe me ngana de kotin ko fen wo fe min mandi ala e no be manifin bla jahannama na ala kana ne Jigiba blaye ala kana ne rani fana blaye ya rabbi ala ka anga duwa umine amba bismillah akana ni Touré bismillah afodo wo ma ko kanyo Kuyate ko ni basis dila alhamdulillah be ala tando wali janguma ngorga jama fo be ala fo ka ko nyuma do aka ciba noy Muhammadu Kishin dama baye be ala kan ni rabbal alamin mbe jamana fo ka jamana tigi fo ka dema nyoko na baraka nyoko fo ko sabe ka lamem baka fo radio so amun to ko sabu ko ikana nyaw duma ikana kinin duma ko ikana nyana ali sabu ko allo mbe aw yere fo eni ka technicien nyuma namu ani de mbara baraka law bedala jele ko sabe baraka so jami baw fe bon ani bonya mi baw fe kuma so kono ya amba fo la ka ko nyuma baraka Kuyate kuma yi nkoroke nowe nani Touré ale de tunganga kuma tanga mananga ko ni fugula be da ko dugula bata hate ne na kuma daile sa nkoroke na kundo ajarani nene da daile ale na kundo ni duwuye ala sigi sabu tigi de alai mbe nkoroke fu nowe nani Touré namu ali ala ye nema bilibili de malo de di buna adama de ma nema mu ni mogo ta kolosi nga nema mi ni ala ma nyogon dan kramo o nema folo ye muye fiya ye nema bade buna adama de ma namu nga adama de na tabuya na te fiya don nema yetu ala ye dumuni ke nema de
dumuni duman ni dumuni kuntan ala ye dumuni kɛ nɛɛma de naamu adamaden nata bonyana adamaden tɛ dumuni filɛ nɛɛma ye tugun ala ye ji kɛ nɛɛma de adamaden hakili nana yɛlɛma nafolo ko nana tunu ka ji yɛrɛ kɛ awa fɛn gansan y'u bolo tɛ ji dɔ nɛɛma ye tugun Allahu akbar a professeur ba naamu ala ye duwawu kɛ nɛɛma de buna adamaden ma ala ma bɛɛ kɛ duwawu den ye tiɲɛ i t'a dɔn k'a fɔ ko duwawu ye nɛɛma ye fo n'i kɛra dangaden ye dangaden tɔɔrɔlen don dɛ ali jakuma naamu n kɔrɔkɛ ala ye yɛrɛwoloya kɛ nɛɛma de ye buna adamaden na awɔ ala yɛrɛ ko waso man di ne ye ko nka ko ni ala y'i kɛ jɔn kunnandi ala mana i kɛ yɛrɛwolo ye k'i ka to so ka waso i ka yɛrɛwoloya la ko bɛ jɛnɛya dɔgɔya bɛɛ bɛ ɲɛbɔ e ta o ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ bɛɛ b'a ɲini k'e ta o ɲɔgɔn kɛ hatɛ yɛrɛwoloya ye wasonanko de ye wasonanko min n'a bɛ don diinɛ yɛrɛ kɔnɔ i bɛ baraji yɛrɛ fana sɔrɔ a waso la Allahu akbar naam o ye yɛrɛwoloya ye hatɛ bawo ni wasora yɛrɛwoloya la ala ko k'i fa tando ka tila k'i ba tando jɔn b'i fa tando k'i ba tando ko ala tɛ baraji d'i ma wa ala bɛ tila tuguni ka dɔ fara i ka barika kan don o don barika i bɛ disi gosi min kɛ jama la ko ne ye yɛrɛwolo kamalen i y'i fa tando k'i ba tando tiɲɛ wa i ye dɔ bɔ jɛnɛya fanga la o ye tiɲɛ naamu ali jankuma kɔrɔlen fɔli ye nɛɛma de ye kɔrɔlen fɔli bɛ buna adamaden ban i tagacogo kura juguman hatɛ i tagabolo kura juguman kɔrɔlen fɔli b'i ban o ma mɔgɔ dɔ bɛ yen taabolo kura dɔ b'a la taabolo min cɛ man ɲi nka ale yɛrɛ ma dabɔ a kama dɛ a ɲɛdɔnbaliya don n'a y'a dɔn k'a fɔ ko ale fa ma sɔn nin ma a mɔkɛ ma sɔn nin ma a yɛrɛ tɛ sɔn o ma nin ye tiɲɛ n kɔrɔkɛ mɔgɔ minnu b'o kɔrɔlen olu fɔ olu fana farala nɛɛmaw kan n kɔrɔkɛ y'o nɛɛma dɔ ye naamu i kɔrɔkɛ y'o nɛɛma dɔ de ali nɛɛma o nɛɛma nɛɛma bɛɛ dalajɛlen bilara bɔrɔba kelen de kɔnɔ dunuya bankokolo in kan yan o ye bɔrɔ jumɛn ye o ye silamaya ye a banna nɛɛma bɛɛ bɛ silamaya in de kɔnɔ nɛɛma bɛɛ a diyara n ye ni silamaya tɛ yen fiɲɛ min filɛ nin ye an bɛ se k'a tiɲɛ ɲɔgɔn ma sisan n'i y'a sama i bɛ taa lahara ayiwa ko o ye k'i kojuguba de ye n'i y'a tigɛ ka bɔ mun bɛ se muguti la n'o ye muguti min bɛ se kɔrɔtɛfili la o kɛ kɔrɔtɛfili n'an ye fiɲɛ nin ɲagami sisan bunadamaden n'i y'a sama i bɛ taa lahara yala fiɲɛ ma bɔ nɛɛma la wa a bɔra nɛɛma la n'an ye jiw empoisonné sisan kafiriya mana na sisan n'an ye fɔsɔnni kɛ jiw kan n'i y'a min ji ma bɔ nɛɛma kɔnɔ ayi o ye saya de dumuni dun a kɛra ye a kɛra a bɔra nɛɛma na mun bɛ an ba nin bɛɛ dalajɛlen ma silamaya o de kosɔn ko nɛɛma bɛɛ dalajɛlen bɔrɔ ye silamaya de tiɲɛna an kun ye hadisaw kala mɛ an kun ma taa ni sira in fɛ a ye fɛn bɛɛ ma sɛbɛn hadisa kɔnɔ ala ka lɔnni bɛ jigin don o don ni tiɲɛna miniti seconde ala ka kuma bɛ jigin ala ka lɔnniya bɛ dunuya bankolo kan a bɛ yala fan bɛɛ fɛ ala i kuyate o tuma n bɛ n kɔrɔkɛ fo kosɛbɛ ka ko ɲuman dɔn naamu ali jankuma n delila k'a f'i ye o naamu ko jeliw bɛ kɛlɛ ko jeliw tɛ bɛn ko jeliw ka hasidiya kɛ bon n k'u tɛ jeliya nɔfɛ u bɛ fɛn wɛrɛ de nɔfɛ i y'o fɔ yan n'i ye jeliw ye k'u tɛ bɛn u tɛ jeliya nɔfɛ dɛ n'o tɛ jeliya tɔgɔ de ye ko dilanni ne ko dilanni n'a fila bɛ kɛlɛ wa ayi an ka jamana dilan an ka dugu dilan an ka so dilan an ka kabila dilan dilanni n'a fila bɛ kɛlɛ wa ayi abada n'i ye dilanni n'a fila ye kɛlɛ la kelen bɛ tiɲɛli la dɛ o kama n kɔrɔkɛ nana baara min kama ne fana bɛ yan o baara kelen de kama dɛ kɛ jamana ani jamanadenw k'u lafaamuya u k'u bɔcogo kɔrɔw dɔn k'u bɔyɔrɔ kɔrɔw dɔn k'u faw tɔgɔ dɔn k'u baw tɔgɔ dɔn k'u mɔkɛw tɔgɔ dɔn ka se kɔ ɲɛbɔ olu fɛ jogo jugu min b'u la u k'o bila n'o jogo juguw dabilara bɛɛ k'i lanbe lɔn o ka di ne jeli la n'i ye jelikɛ ye somaya la i y'a fɔ ko tuma na fɛ karamɔgɔkɛ jatigi ɲuman de ma sɔrɔ kɛ n'o tɛ ni jamanaden bɛɛ y'i yɛrɛ dɔn sa i y'a fɔ la e ko ne na jo sɔrɔ kɔ ni bɛɛ y'a kɛ komi kari sa la ko mɔgɔw m'a fɔ ko Sunjata satɔ kasira wa ko Sunjata satɔ ko ko ne ka jeliw bɛna kɛ cogo di e m'a dɔn ko Sunjata hamina o hami min tora Sunjata la n'o tun tora jamanaden bɛɛ la fo ka na se bi ma yala jeli bɛ jo sɔrɔ jeli bɛ sɛnɛ kɛ ayi an tɛ sɛnɛ kɛ bilen donc bɛ n kɔrɔkɛ fo kosɛbɛ an tɛ gɛrɛndɛ fiyewu ni kuma in kunna an kana de fɔ kan ayi cogo si la e b'a dɔn kuma si man di ne ka tɛmɛ ne ni kɔrɔkɛ yi a bɛ miiri hakili de kan fo ka jamana in jɔ de n'o kɛra mori o ka di moriw la kosɛbɛ morikamarew o ka di u la a ka di jelikamarew la
Ah, ngara no ni kuma jera ni tro. Na baka ba yere de. Ah, ikuyate. Donc ebe minga sisa ebe Kennedy nani Touré. Kennedy on ko ka de bolo. D'accord. Adamina ni alaban alaka nyaka dama. Ya rabbal alamin. Anga baro ya lamen tlo nyuma alaka sabati ka di ambedala jalima. Amin amin. Abe fendi onle ma ka dauna. Nyo de fongo koroni ndo mana je here do ke de tai. Ate. Ka here on de tado. Alaka shijani kenada. Amin amin. Hakili nyuma alaka dama. Mina. Ninkira Allah horma. Salam. Wa sallim taslim. So, surugo tunda ba min ngada. Tabu kamara shi bi kamara. Abarika. Naam. Horom so sabace ko di basisiti la. Ayi torostena ya. Anga dugu kono ay wa conseil ba ko ni basisiti la. Torostena ya ali. Malien dew ni Ivoirien dew ni Burkinabé dew ni Guinéen dew chemi ngeme ka drapota kijo Sénégalais ye kijo abe nani Touré ko ni basisiti la. Torostena ali. Nani korake jigiba kuyate anene yare balma ke kono kuyate kono ba kuyate anki maki bismillah. Setan ge kabanga borula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتهيز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهر وتولج النهر في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بخير حساب صدق الله العظيم آمين سبحانه علي نعم كوغل ما يروتمنا أتمنى علي nga foli be ndokeye نعم à chaque fois na introduction ke a bien remonté ah ya da fali alhamdulillah نعم ni valeur min na introduction ke do be franc valeur ka Allah ndeysan Naam. Aya fode. Adun gera. Ni ay kelebe mo woni ñonce. Hakili mawdete. Ya hakili ma flawde do. Uba didi ñoma. Ko saba? Ndoke at mene. Ne ma se kan yero soro kada. Akera. Ngo ci do be mbolo. Kuma ya fo chugumi. Awa mbo chila amba reunion na maseka sigirena na ngondo ke bena kuma dofo nyensi ka kuma laban na me hati kuma nye kuma mi retenu akayorola oye Bamako de waya ko kele akera waya ko kele banin tumami ni jola sera tubabu ma à l'époque o y'a ɲini ka kɛ e ɲɔgɔn cɛ bɛ i ka dugu la a ko ɲɛgɛn cɛ caman de bɛ n ka dugu la a ko comment e bɛ se ka batu tubabuw ma hakili ma to ni fɛn wɛrɛ ya a y'i kanto a ko janfa naam hakili jiginna n dɔgɔkɛ ka o mot janfa de la bi Allahu akbar an bɛna baara min kɛ bi a bɛɛ bɛ tourner autour de janfa d'accord a bɛ jɛkaw sigin bɛ k'i lamɛn parce que kun de bɛ ko bɛɛ la o kunbɛ munna tubabuw y'an dan tubabuw bɛ fɛn bɛɛ de prépare latigɛ k'a kun ɲini k'a dɔn n'i y'a ye tubabuw sɛnɛna mun de don u y'an ɲini de k'an dɔn fo k'an ban o de y'a to autour de janfa an ka baro in bɛ kɛ autour de janfa inshallah Ali namu an tun kan ka kuma Samori de kan bi ayiwa an bɛ kuma ale Samori kelen de kan dɛ mais ça se fait autour de janfa ok way o b'a hakili jigin janfa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ keguya bɛ o yɔrɔ la cɛ min ka kegu i janfa ka gɛlɛn dɛ nka n'i ka kegu fana i bɛ se ka tɔw janfa hali n'i ka keguya ye o de y'a to dɔ bɛ se dɔ la ko n'i y'a ye wara dɔ bɛ se wara dɔ la dɔ de ju bɛ den n'i yɛrɛ fana yiri dɔ la Ali o de ye tubabuw lase an na an tun kan ka kuma Samori kan mais n bɛ kuma lata n b'a yɔrɔ janya n b'a labɔ yɔrɔ caman na Ali an bɛ jamana min kɔnɔ a bɛ fɔ yan ma ko farafinna yan kɔni Afrique
Europe bɛ yen Asie bɛ yen Amérique bɛ yen Australie bɛ yen nin bɛɛ ye continent de ye mais min ka surun na o de ye Europe ye min bɛ Europe fana kɔnɔ ni min bɛ Europe fana kɔnɔ anw bolo o de ye français ye hati nka français kelen tɛ Europe kɔnɔ français anglais portugais espagnol allemand hollandais ninnu de tun bɛ Europe kɔnɔ Allahu akbar u bɛ sigilen Europe kɔnɔ o y'a sɔrɔ jamana wɛrɛw la Asie kɔnɔna la i taga arabi i bɛ taa arabu sɔrɔ yen Ali an ye histoire o histoire fɔ kabini Kagɔlɔtan ka na Wagadu la ka na Ghana la ka na Mande la ka na Songhai la ka na fɔ bi Samori la o période la arabu de tun bɛ farafinna dɔn o période la arabu kelen de tun bɛ farafinna dɔn olu de bɔra bateau tun b'olu de bolo olu de yaalala ka na don farafinna fo ka farafinna dɔn ka ban Ali mɔgɔ min ye farafinna dɔn ka ban a sera yɔrɔ dɔ la olu de ye farafinna bisi à l'époque richesse minnu bɛ yen ka richesse ta réalité minnu bɛ yen ka réalité ta ka taga n'o ye k'a kɛ belebeleba ye olu ka yaala kɔnɔ mɔgɔ minnu nana k'u ka yaalaw tigɛ o de ye Turkiw ye Turkiw fana ye arabu ka fanga ban farafinna kɔnɔ Turkiw bɔlen européens de nana au Europe kɔnɔna la jamana ni fila bɛ Europe kɔnɔna bɛ s'ils ne sont pas peut-être les derniers aujourd'hui ils sont parmi les derniers aujourd'hui des pays européens c'est l'Espagne et le Portugal olu de tun ye premier pays ye Europe kɔnɔ nin tuma in na Espagne ani Portugal olu fila ala y'a kɛ u yɛrɛ tugulenin don ɲɔgɔn na olu de jamana ka surun farafinna ka tɛmɛ Europe jamana bɛɛ kan mais ni jamanaw de ye prépondérance kɛ a tun b'a fɔ ko prépondérance ibérique olu de tun ye lawulila ka na mun na à l'époque farajɛw ye fɛn ni damadamanin kɛ o ye fanga di u ma u sera ka sɛbɛnni dilan ka imprimerie dilan ka sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni bɛ caya mɔgɔw bɛ kalan kɛ kosɛbɛ ka mɔgɔw kalan a bɛ fɔ o ma ko imprimerie donc caman kalanna a filanan ye jumɛn ye u sera ka bateau dɔw dilan u b'a fɔ bateau ninnu ma ko caravelle a sabanan ye mun ye u sera ka astrolabe dilan astrolabe ye fɛn dɔ ye n'i bɛ bateau kɔnɔ ale de b'a f'i ye hali su kɔnɔ ale de b'a f'i ye i bɛ est la i bɛ ouest la a sabanan ye mun ye o de ye boussole ye hali sufɛla la i b'a lɔ i bɛ yɔrɔ min mɔgɔw tun bɛ siran n'u donna bateau kɔnɔ ni su kɔrɔ u t'a lɔ u bɛ kɔrɔn de u bɛ kosɛbɛ o de y'a to mɔgɔw tun tɛ bɔ a naaninan o de ye poudre à canon ye poudre à canon o de y'a to marifa dilanna o de bɛ kɛ marifa kɔnɔ k'a kɛ bɔn o de ye marifamugu européens ye nin bɛɛ dɔn u ko komi n'an ye nin bɛɛ dɔn donc diɲɛ kɛlɛlan de b'an bolo sisan boussole b'an bolo astrolabe b'an bolo caravelle b'an bolo dɔnni b'an bolo o tuma an bɛ se ka taa diɲɛ kɛlɛ fɛn min bɛ se ka taama ji kɔnɔ fana an y'o ji kɔnɔ aw bɛɛ bɛna la o de y'a to européens minnu tun bɛ o cogo la nin jamana nin fila ninnu Portugal ani Espagne olu bɔra ka na jigin fɔlɔ a bɛ fɔ olu de ma ko navigateur minnu tun bɛ bateau kɔnɔ olu bɛ yaala olu de bɛ jamanaw lamunumunu donc 14e siècle la navigateurs de donna diɲɛ fantan naani bɛɛ la mais o fɔlɔla ka jamana fɔlɔ minnu yaala o de ye Afrique u ka port fɔlɔ tun ye min ye o de tun ye Portugal ye n'i bɔra Portugal i bɛ 150 kilomètres tɛmɛ tuma min i bɛ don Maroc kɔnɔ kilo 100 ni 50 i bɛ don Maroc kɔnɔ a bɛ bɔ i bɛ don Sahara espagnol kɔnɔ a bɛ don i bɛ bɔ don Sénégal kɔnɔ Mauritanie kɔnɔ a bɛ bɔ i bɛ don Sénégal kɔnɔ a bɛ bɔ i bɛ don Gambie kɔnɔ a bɛ don i bɛ bɔ i bɛna Sierra Leone kɔnɔ a bɛ bɔ i bɛ don La Guinée kɔnɔ a bɛ bɔ i bɛna don Libéria kɔnɔ
abe boy ibe na do Côte d'Ivoire kono abe boy ibe ta Ghana kono abe boy ibe ta Nigeria kono abe boy ibe ta Gabon kono abe boy ibe na jigi fokata Afrique contourner sur l'Afrique du Sud, sur l'Afrique niyo be contourner mami ibe do Mozambique de kono Mozambique be fando fait chose Madagascar be fando fait ibe boy ibe ta jamana minka o de Indie ni sera Afrique Sud kaba voilà ibe tourner ni tourner la sisa ibina ibe tra Inde ni dona ibe Madagascar be fando fait ibe yele ka tra Inde yan fan fait ni dona Inde kono itara jamana wera la donc comme Madagascar aw minu ya ankala ulu be île de Ka à droite ube jibain de kono parce que ulu be toni ndo de kono ni beke abe foni folomolon nundema ko les navigateurs Nye donaw nga uye Afrique contour de l'Adje à Port Gansan uyo de keko pan ko donfolo ni bena do sokonna la hal ni ba fekana do ya famia ne sal ni kono itete ma goudron dai de la folo nga ni do na konna la bi kanto ne do na konna la nye ali e nyela nye jigiba e nyela nye nani e nyela kosobe donc abe fo ulu folo ma navigateur au navigateur nunu ye jonye da Costa o tinye portugais de ale nana fo Sassandra encore ya Abidjan Côte d'Ivoire connaît Santarem Toumbe o fana nana fo Elmina Ghana kono Barthélemy Diaz Toumbe o nana fo Cap de Bonne Espérance Afrique du Sud kono fo jukorla la Vasco Toumbe Vasco de Gama o fana nana o yo be contourner ko tara fo Inde do yere be ulu yere mana ya ulu tara Amérique atung to ko Christophe Colomb ulu tara Amérique découvert Christophe Colomb o de Amérique découvert asro européen talo Amérique yere be romi ulu yere ko jamana do be ya famia sanu ni fon be mo no ka kunsigu ka jan u faru blenendo donc Christophe Colomb bulla rom droki tu les fin a pousser katra aduna yi jamana ya ka to konsera nsera Inde parce que tu ko bitra Inde de jawa ma c'est Inde atara Amérique de Allahu akbar atara to ay kato américain ma ko les udu ma ko amérindien atma fo américain ma ko indien folo indien voilà mais comme ya lo ko inde fana be ko akira to flight ninu ye indien ye ninu ye amérindien ye donc ay Amérique découvert au bolen ko fe kelen tumbe ou Alassane yere to dawla ou ko Magella bi mo bi kanto Magella parce que il a fait le tour du monde allez niepé de l'amour foma ko Magella ale nyepe la mono ale aloko nyepe la mono Magella donc yeni beket mami uye Afrique don uye Amérique don uye Asie don mami bara flana minana ikanto ko mana ambena en profiter ni nunka here kanke jigiba ne sobe jigiba bolo terrain be jigiba bolo jigiba ka wori be sororo mi tetra yini ambeta yeri ne sanu de be sororo ambeta sanu yini ne wari de be sororo ambeta wari yini ne lulu de be soro en beta lulu nyini ne jaman de be soro en beta jaman nyini donc groupe follow minu kerani aba fonu mako navigateur flana minu ne ka soro ulu blakana aba fulu mako explorateur awa ulu nana navigateur ulu na yoro ulu dona jamana ko nala nunu ngoni akeni bateau ye flana ulu navigateur ulu na ulu dona jamana ko nala nunu ko ne atiaba de oui atiaba exploiter donc atiaba ulu be nakana alaje mi rebe ka korobo ka do kono de ka ni ka lo unyela ninde atutu bu serana on din technique façon inte ambolo pati ni technique façon be mo kelen kelen non de bolo nyaaye ndo ciela jingo ko fongo fe beka abe arranger l'inde oui akala vi organiser l'inde trop akafe organiser l'inde trop nous sommes au combat donc à faire façon yalla nindi a dia nyakata ma fe wallahi parce que ne mo kadi akadi de te sara sarata la fofo ita gonza ma ke ya akafe be organiser l'inde tout ufa gonza ma ke man farikolo de bala mais to hakli de bala gonza ma ke mande farla nyonka keita musa dama ko ni matigi yeme afuru wala gonza parce que ni yata jili chama be ati konye chama de yini kallo edu ya soro de a flana nya nu ba fu ko explorateur o explorateur fana be comme tuma chama ta ambulo mbenu to kelen fo kelen to ko mengo park
o nana kana fleuve Niger tɛmɛ fo ka taa fo Segu a ye min ɲa ɲɛ la a ko n bɛ taa nin fɔ n balimaw ye hɛrɛ minnu bɛ yan o y'o de ye nin ye Mali bɛ yan o y'a sɔrɔ Mali tɔgɔ t'a la fɔlɔ o y'a sɔrɔ an ka kɛlɛkɛlaw b'u ka kɛlɛ ninnu ni fɛn bɛɛ la nin cɛ in tɛmɛna ma olu tɛ b'a kalama filanan o Clapperton o tagara fo Tripoli sabanan les frères Lander olu donna ka taa fo golfe de Guinée la olu nana ka na yaala yan bɛɛ la an t'a kalama naaninan René Kaye o nana Laginɛ ka bɔ Laginɛ ka na fo Côte d'Ivoire yan ka tɛmɛ Côte d'Ivoire yan ka taa i yɛrɛ sɔrɔ fo Tombouctou a y'a yɛrɛ tɔgɔ da ko Ablaye puisque a bɛ farafinfiniw ni fɛnw bɛɛ don ni arabu ni tubabu bɔ ɲɔgɔn na ne a ye finiw don a ma kɛ arabu ye wa a kɛra ye ko Ablaye o fana tɛmɛna dɔwɛrɛ fana tɛmɛna ko Bart dɔwɛrɛ fana tɛmɛna ko Burton dɔwɛrɛ fana tɛmɛna ko Livingstone olu tagara fo Congo dɔwɛrɛ fana tɛmɛna ko Stanley olu tagara fo Tanganyika dɔwɛrɛ fana tɛmɛna ko Brazza o de dara Brazzaville sigi Brazza tɔgɔ dara o de la Congo Brazza dara o de la ayiwa ninnu bɛɛ de ye nin kɛ a bɛ fɔ ninnu de ma ko explorateur ali ninnu de ye farafinna décortiquer k'a k'i ko tiga k'a wɔrɔ k'a dɔn k'a lɔn min bɛ yen ninnu ka intérêt ye nin bɛ sɔrɔ nin ye sanu in bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na jama bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na fɛn nin bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na u ka yaala u kɔnɔ u taara ka taa fɔ u paraw ɲɛ u taara fɔ paraw jumɛnw ɲɛ u taara fɔ espagnolw ye ka taga fɔ portugais ye ka taga fɔ français ye ka taga fɔ anglais ye ka taga fɔ hollandais ye ko sisan baara sera min na an bɛ t'u kɛlɛ an bɛ t'u kɛlɛ an bɛ don ni minnu sɔnna an ka don an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'u ka fɛn exploiter devant eux an b'u ta d'u ma an b'an ta ta nka ni minnu ma sɔn ayiwa armée filɛ nin ye an bɛ armée bila an kɛrɛfɛla la filanan na an bɛ fɛnnin dɔ fana kɛ o de ye missionnaires ye o de ye chrétien minnu bɛ nalen ye pour que ka se ka non seulement an b'u kɛlɛ mais an bɛ tila k'an ka idéw ni fɛn d'u ma pour que u ka kɛ chrétiens ye ani n ka kuma tagacogo lajɛ dɛ fɔlɔ tun ye navigateurs ye filanan tun ye chose explorateurs ye maintenant sabanan tun sera a bɛ fɔ olu ma les conquérants o conquête de a bɛ fɔ o de ma ko conquête ni minnu sɔnna an bɛ to yen ni minnu ma sɔn an bɛ bɛn la est ce que farafin bɛɛ de bɛ sɔn ayi jɔn abada bɛɛ tɛ sɔn n'i nana jamanaw la ni minnu organisé tɛ fanga tɛ minnu na olu b'i kanto an ka sigi n'i ye min d'a ma o y'an ta ye n'i sera ka min ta i bɛ taa n'o ye nka dɔw bɛ yen i y'a faamuya comme n bɛ n'olu de tɔgɔ f'i ye sisan. ok d'accord taa n'o ye a bikiw ta o kosɔn émission an b'a rediffuser sufɛ. donc u nana sɔrɔ minnu fana bɛ yen olu de fana ka kɛ olu ye ka to ko conquête daminɛna sisan o conquête ninnu nana minnu sɔnna fɔr'u minnu ma sɔn a bɛ fɔ olu ma ko les résistants. ayi ninnu kɔni ma sɔn. ayi an tɛ sɔn dɛ n'aw kɔni b'an faga a b'an faga k'an ka armes to an bolo mais an b'an ba dɛ n'aw b'an expulser k'an ka armes to an bolo mais an ma sɔn dɛ olu mɔgɔw a damadamanin tun bɛ jamana damadamaninw na n bɛ na a citer a fɔlɔ Lat Dior Diop le Damel du Kayor jɔlɔfɔw donna n'a ko jamais ma baɲa n tɛ sɔn ma baɲa tubabu tɛ don ka jamana kɔnɔ ka na k'u bɛ rayi da ne ka sokɔnɔna la n tɛ sɔn bi n tɛ sɔn sini a y'u kɛlɛ u y'a kɛlɛ u labanna ka s'a la sabula kɛlɛkɛminɛnw b'u bolo u y'an étudier mɔgɔ min nana ka n'i étudier k'i dɔn n'o ko k'a b'i kɛlɛ a bɛ s'i la dɛ a filanan olu tun bɛ Sénégal du Sud la a bɛ fɔ o ma Maba Diakhou a ba de ye Diakhou ye a jamu de Ba Mamadou Ba Diakhou n y'a f'i ye an ka émission dɔ la n ko Cheikh Umar Bɔlɛ a tagara Mamadou Ba Diakhou lajɛ fo ka taga Sénégal du Sud la fo Gambie yan fan fɛ a y'a ɲɛ tuma min a fana y'a ka résistance kɛ a fana ma o labanna ka se a fana na. Ala de sa. Sabanan Cheikh Amadou Bamba de Touba. Le chef des Mourides. A ma attaqué ni kɛlɛ mais ale y'a attaqué tuma min ne ka sɔrɔ u b'a fɛ ka christianisme ladon ale fana k'ale bɛ mouridisme ladon ninnu fila tɛ se ka bɛn ɲɔgɔn fɛ
tubabu ko ko tuma anw ta de bɛ kɛ tiɲɛ ye u y'a fana kɛlɛ u y'a évacuer ka bɔ yan ka na n'a ye fo Abidjan yan ka taga n'a ye fo Gabon u y'a évacuer Gabon siɲɛ 2 u labanna ka s'a la a naani n'a ye jɔn ye Mamadu Lamine Dramé o wolola Kayi kɛrɛfɛ dugunin dɔ tun bɛ yen o tugakaw kɛra ye a bɛ fɔ o ma ko Gunjuru Mamadu Lamine Dramé fana ye armement bɔ ka wuli ninnu kɛlɛ tubabuw kɛlɛ nka arme b'u bolo ka tɛmɛ a kan organiser len bɛ ka tɛmɛ a kan u y'ale étudier k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ma ba kalama k'a étudier len don u y'a ka peuple étudier k'a sɔrɔ a m'a dɔn k'a ka peuple étudier len don à travers les conquérants à travers les explorateurs à travers ceux qui sont venus avant les explorateurs qu'on appelle les navigateurs. C'est ça. Nam. U y'a fana minɛ o labanna k'a fana bi o kɔfɛ Cheikh Oumar Tall fana y'i kun bɔ a fana kun bɔlen tuma min an y'a baro bɛɛ fɔ yan a kɛra tɛna ka se ka segin a la n ye tɔgɔw kelen kelen de fɔ munna ninnu wulila munna ninnu kɛra résistants ye u yɛrɛ résistants ye par rapport à quoi? C'est par rapport au fait que l'étranger veut venir prendre ta terre. Ne fanga bɛ mɔgɔ min na i b'i ba dɛ fo n'u ser'i la tuma min kosɛbɛ a fana laban i y'a labana a labana yɔrɔ min Bandiagara kosɛbɛ a kɛra ten Dɛgɛnbere o kɔfɛ a fana ye fanga di a den ma Segu a chose la o tɔgɔ ko Amadou Tall Amadou Sékou Tall tubabuw y'a fana kɛlɛ ka se a la fana la a fana bɔra résistance la fana bɛnna Segu donni bolo kan o kɔfɛ cɛba ye a se k'u kɛlɛ cɛba ma se k'u kɛlɛ cɛba ye teriya ɲini u fɛ u y'ale to yen ale ma kɛ résistant ye mais a dɔgɔkɛ Babemba y'i kanto ko n tɛ sɔn de mon vivant les Français ne mettront pas le pied à Sikasso jamais. En 1898 u y'a fana faga nin fana bɛɛ a bɛ fɔ ninnu bɛɛ ma ko résistant an ka taga Laginɛ cɛ dɔ tun bɛ yen fulaw la a tun b'a fɔ ko Bokar Biro fulakɛ de tun don a fana fula ninnu bɛɛ la a fana y'i ban k'u tɛ se ka se ale la abada u ma se ka se o y'a fana bi o kɔfɛ an taara Tchad dɔ wɛrɛ bɛ yen ko Gilele fana y'i ban tubabuw ye Gilele fana dencɛ tun bɛ yen a tun b'a fɔ ko Béhanzin fana y'i ban tubabuw ye u y'u fila bɛɛ minɛ u y'u bɛɛ faga o kɔfɛ an bɛ se cɛ kelen min ma bi o de y'an ka sujet ye bi n'a bɛ fɔ o ma ko Alimami Samori Touré a bɛ fɔ nin bɛɛ de ma ko résistant Ali ne bi tɛ e tun bɛ résistant kɔrɔ dɔn wa? Vraiment ne b'a mɛn français la ten. I b'a mɛn français la nin t'a dɔn a kɛra kun min kan. Kun min kan. O de y'a to n ko n y'a fɔ Jigiba ye n ko n bɛ taa sanfɛ ka segin ka na an ka sujet yɛrɛ la bi. Samori Touré ye jɔn ye? Naam. Jigiba y'a f'i ye o don. A kɛra ko maninka don a fa maninka a ba maninka. Samori Touré wolola yɔrɔ jumɛn? A bɛ fɔ yen de ma ko Laginɛ bi. Laginɛ ye yɔrɔ jumɛn ye? C'est un pays africain. Ani Côte d'Ivoire bɛ dancɛ la. Laginɛ tilalen bɛ yɔrɔ jumɛn ye? Laginɛ tilalen bɛ yɔrɔ 4 de ye. Conakry yanfan a bɛ fɔ o ma la Basse Guinée ou la Guinée la côte. N'i yɛlɛnna i bɛ taa fulaw ka yɔrɔ la a bɛ fɔ o ma la Moyenne Guinée. N'i yɛlɛnna sanfɛ i bɛ taa la Haute Guinée la. N'i dara o jukɔrɔla la i bɛ taa la Guinée forestière la. Mais an ka sujet bɛ jumɛn kan bi? C'est la Guinée, la Haute Guinée. Parce que Samori wolola yen yɔrɔ de la. Mande b'a kɛrɛfɛla nin de la fɔlɔ an filɛ yɔrɔ min o période nin na parce que Mande tun cira an bɛ période min na 1830 o y'a sɔrɔ Mande cira Mande tɔnin de ye nin ye résistant minnu wulila o y'a sɔrɔ bonɛ minnu ni fɛn minnu bɛ yen n tun y'a f'i ye ko jɔnya ye fɛn dɔ ye. Ala k'an kisi o ma. Ali an panna yɔrɔnin kunna explorateur ka yɔrɔ la. Jɔnya ko in parce que an hakili b'o la. An panna yɔrɔnin kunna an bɛna segin a ma. A bɛ fɔ o de ma ko la traite des noirs. Parce que an ka guerrew ni fɛn ninnu bɛɛ la an bɛ jɔnw kɛ an ka jɔnw kɛra y'a faamuya tubabuw ka feere fɛn dɔ ye. U tagara Amérique découverte tuma min u y'a ye dugukolo ka ɲi olu hakili la sanu ni fɛn minnu bɛ sɔrɔ yen u m'o ye nka u y'a dɔn komi dugukolo ka ɲi
or indien minnu bɛ américain minnu bɛ u tɛ se sɛnɛ na ko an bɛna sɛnɛkɛla ɲini farafinna parce que sɛnɛkɛla bɛ sɔrɔ farafinna donc jɔn minnu bɛ farafinna an ka mɔgɔw ye jɔnw ta k'a feere u ma u y'olu ta k'u bila bateau kɔnɔ ka taga n'u ye fɛn na a bɛ fɔ olu ma ko la traite des noirs. ka buna adamaden minɛ ka buna adamaden feere taa feere i ka saga bɛ feere cogo min ko misi bɛ feere cogo min. Contacté. Mais d'abord mɔgɔ fɔlɔ min y'a kɛ arabu de fɔlɔ la k'a kɛ n tun y'a f'i ye o de Sunjata selen tuma min ne ka sɔrɔ Sumaworo Kante y'a tɔ continuer ayiwa cɛkɔrɔba min bɔra Mande ka na sigi n'a ni Sunjata ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mɛma Sise cɛ i b'a tɔgɔ dɔn bi wa. o ye jɔn ye. Sise cɛ ni cɛkɔrɔba min nana ka na Sunjata sɔrɔ fɛn na i b'a tɔgɔ dɔn wa. Bon fani ya papier ɲini an kunkolo ɲagaminen dɔ ayiwa o de y'a to il faut revoir ce qu'on a déjà dit. bien sûr si c'est wa n hakili jigin a la ten dɔɔni comme a ka surun i ma. Bon donc o cɛkɔrɔba nin n y'a f'i ye n ko il a eu 366 ans. oui c'est ça hakili jigin a la sa hakili jigin a la sa. a y'i kanto Sunjata ma i gɛlɛya i ka ayiwa esclavage bɔ jamana kɔnɔ. Mori cɛkɔrɔba in oui Cissé i gɛlɛya i ka esclavage bɔ jamana kɔnɔ parce que esclavage de y'an ka mandeur ye parce que sini ma sini mɔgɔ dɔw bɛ n'i profiter o la ka na esclavage dɔn an ka jamana kɔnɔ ka an ka mɔgɔw ta ka taa feere cɛkɔrɔba in tun bɛ ko dɔn. kosɛbɛ hakili jigin a la fewu walahi. Sunjata ye esclavage bɔ yen o de la mais denw ni mɔdenw ma se ka esclavage bɔ yen puisque wari sɔrɔda de tun don. Jigima m'a f'i ye sisan ko n'i y'a ye mɔgɔ dɔ bɛ taga yɔrɔ dɔ la u bɛ taa yɔrɔ dɔ la. ne fɛn dɔ tɛ i tɛ taga yen o. walahi. mais cɛkɔrɔba ye nin de ye a ko n'an ma esclavage n t'a kɛ ne nana a ye esclavage nin ban n'an ma esclavage ban tubabuw bɛ na don tubabuw donna ils ont emporté 60 à 100 millions de personnes en Amérique olu de bɛ américain noirs la bi Barack Obama de olu mɔdenw ye bi. Kunta Kinte de y'a daminɛ a bɛ Barack Obama la bi o t'u ka président ye bi. o t'u ka président ye. donc sigiyɔrɔ tɛ cɛ la. nka u taga cogo de tun ye bɔnɛ ye. u tagara cause min na o de tun ye bɔnɛ ye u ye tɔɔrɔ min ye o de tun ye bɔnɛ ye tubabu y'u kɛ de i n'a fɔ ko sagaw. tant que guerre tun ma kɛ Amérique fo ka tubabu ye fɛn dɔ bɛ yen o guerre tun ma kɛ yen américains tun tɛ farafin valeur dɔn tuguni mais farafinw labanna ka taa kɛ sabaw ye. Farafinw labanna ka taa kɛ président ye bi aux États-Unis ala de bɛ se. entre 1800 tun ye ni yɔrɔnin de kunna. traite des noirs ni tuma la. an b'a fɛ i ka date dɔ fɔ an ye entre olu ka traite waati e kun ye min le 15e siècle ye. le 15e siècle 15e siècle 16e siècle 17e siècle an bɛ 18e siècle de la Samori bɛ na tuma min. ok d'accord a faamu. au 18e siècle la 1848 au esclavage tubabu ye esclavage annulé k'a datugu k'a ban. ko maa tɛ maa feere tugun. non tout le monde est libre. nka américains ma fɛn f'u ka guerre kɛlen tuma min de sa u ye farafinna u y'a boyi donc n bɛ segin ka na Samori la. donc o Samori de y'i to nin fɛn façon in na esclavage tununen tuma min f'a seginnen tuguni ka na fo ka kɛ fɛn dɔ ye Samori wolola o san de kɔnɔ en 1830. a wolola yɔrɔ jumɛn Miniyanbalandugu à côté de Sanankɔrɔ o bɛ Haute-Guinée de la bi Haute-Guinée ye yɔrɔ jumɛn ye jamananin fila tun b'a yɔrɔ la n y'a f'i ye ko kelen tɔgɔ ko Toron kelen tɔgɔ ko Konia o jamananin fila Toron ni Konia olu de ni Côte d'Ivoire bɛ dancɛ la bi Madina b'a a dugu kɔnɔ bi. merci kuma min fɔla jiba b'a dɔn kan bɛ min ni min ma. mande kɔni n'i y'o fɔ o ye ale. donc o Toron nin kɔnɔ Miniyanbalandugu nin kɔnɔ y'a faamuya Sunjata wolola Samori wolola yen de. a fa tun tɔgɔ ko Lafiya Ture. donc a wololen tuma min o san kelen kɔnɔ bɔnɛ min kɛra o san kelen kɔnɔ Siselakaw ka kuntigi dɔ tun bɛ yen o tun tɔgɔ o tun ye Sise de ye ale fana ye a jamana in kɛ a ta ye a ye jamana dɔ dilan ka yen k'a ta ye k'i sigi k'a fɔ ko ne de ye yan faama ye ko k'e de ye yan faama ye a ko hɔn ne de ye yan faama ye. a ko bon donc sisan sa aw bɛ
l'impôt sera né cɛkɔrɔba in ɲɛ o tun tɔgɔ ko Moriwulen Sise. Moriwulen Sise. Moriwulen Sise. Moriwulen Sise ye jamana in dilan k'a ka capitale kɛ Madina ye. A ye Siselakaw sigi fanga la yen mais ale Moriwulen Sunjata Samori mɔkɛw olu bɛɛ bɔra Kankan de u bɛɛ tun bɛ sigili Kankan de u bɛɛ de déplacera ka na dɔɔni kɔfɛla la donc Moriwulen Sise ye jamana in sigi tuma min mais o y'a sɔrɔ n'i sera Tɔrɔn n'i sera Koniya i bɛ taa sɔrɔ fɛn o fɛn tun bɛ yen silantanw de tun bɛ yen olu bɛɛ tɛ silamɛ politigiw tun bɛ yen somaw tun bɛ yen ninnu bɛɛ de tun ye mɔgɔbaw ye mais a ye jamana in sigi yen a y'o sigi tuma min ala y'a kɛ kɔfɛla la 4 ans après 30 ans après 10 ans après en 1840 beretew fana nana ka na au sein du Milo ale jamananin kelen kɛrɛfɛla la beretew fana y'u ka jamananin sigi kɔrɔ ye autour de Milo autour de Milo ali kana ɲinɛ ɲɛ min f'i ye ngo janfa de an ka kuma base ye bi kuma wala kuma ta jigiba ka kuma kelen min ta y'o de ta kana kasin kana Allahu akbar cause de be ko bɛɛ la hate kana ɲina ko n tɛ ɲina ko fewu ali en 1840 beretew fana y'u ka duguni sigi ten en 1845 Vakaba Touré ale fana frontière nin kɔfɛ c'est-à-dire côté Côte d'Ivoire o jɛnɛ yan fan fɛ ale fana y'a ka jamana sigi en 1845 belebele cɛfarinw bɛ yen donc jamana saba sigira an filɛ yɔrɔ min nin zone kelen in kɔnɔ nka bɛɛ b'a fɛ i ka fɛɛrɛ kɔnɔ ka dɔ in ta k'a bila i ka mara kɔnɔ ali kɛlɛ bɛ yen wa wali diya de bɛ yen kɛlɛ de bɛ yen kɛ Sise b'a fɛ Berete ka Berete fara ne janfa tɛ yen o bɛ ɲɛnabɔ wa abada tɛ ɲɛnabɔ ne kagoya tɛ yen jɔn bɛ se ka jɔn ta a bɛ gɛlɛya koyi ni yɔrɔnin tɛ ja fewu an b'a conséquence de filɛ an bɛ conséquence de ɲini na sisan voilà donc o kɔfɛ en 1845 problème dɔ tun bɛ Moriwulen Sise ani Vakaba cɛ kabako Sise ni Touré n tɛ se ka don a fɛn bɛɛ la nka cɛkɔrɔbaw ye fɛn dɔ fɔ n ye ko Moriwulen Sise fa ba tun ye a tun ni Vakaba ba tun ni nin tun bɛ fɛn dɔ la a ye ko dɔ kɛ Vakaba ba la a ma diya Vakaba ye or Vakaba karamɔgɔ de tun ye Moriwulen Sise ye Moriwulen Sise ye Vakaba éliminé Vakaba ye Moriwulen Sise faga a ka morikɛ yɛrɛ janfa tɛ nin ye jigiba ka kuma fɔlɔ ma daminɛ a kɛra janfa fɔlɔ kɛra o kɛlen tuma min ale tagara ka t'i sigi a ka Vakaba la Kabadugu n'o ye o jɛnɛ ye yan fan fɛ Moriwulen Sise dencɛ 2 tun bɛ yen kelen tɔgɔ ko Sere Burulayi oui kelen tɔgɔ ko Sere Birama mais Sere Burulayi de tun ye kɔrɔkɛ ye kɔrɔkɛ de bilala Moriwulen Sise place la dugu in kɔnɔ ye o Tɔrɔn Ali ça s'est fait en 1845 au 1845 ni Samori tun wolola a tun ye san 15 dɔrɔn de sɔrɔ Samori tun ye denmisɛnnin ye nka a ba tun bɛ wolodugu kɔnɔ a ba tun bɛ miliyɔn dugu ni y'u to Sisew y'u to yɛrɛ tun bɛ pour que k'u ka jamana bonya u yi jiginna ka na Samori ka duguni n'a y'a faamuya ka na miliyɔn dugu ta ka jɔn caman kɛ ka Samori ba kɛ jɔn ye Samori tun bɛ san 15 la Samori ko nin se ka bɛn ne ba taara yɔrɔ min ne bɛ taa nɔfɛ jigiba y'a f'i ye sisan mɔgɔ mɔgɔ n'i ye kɛlɛ kɛ i ba nɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ ye kɛlɛ kɛ i fa nɔfɛ surtout ba n'i ye kɛlɛ k'o nɔfɛ a kɛra cogo cogo fo Ala k'i dɛmɛ a kɛra cogo cogo fo Ala k'i kunkɔrɔta a kɛra cogo cogo i bɛ objectif min ɲini na f'i ka se o objectif la ba duwawu ɲininaw a y'a teliya jeliba kuma kɔnɔ o don cɛ dɔ tun ka kan ka Samori ka fanga importance sɔrɔ a cɛ ye n'a muso tagara ka t'i da a ka li jukɔrɔla la
jinaw nana ya famiya kana biakan ayi kanto ko mobi ka sokona ko mote ka sokono o chemi tuya ka samuri ka importance bora le bolo kana di samuri ya lo ku de ko bela sa jigiba ka kuma ine tuntolo nef le min fola jigiba tuntolo afla ma do nyona sasa adona nyonko kasoro ni sebenendo eta sebenendo aleta indu ayata fawdo karamondai akonyo ma do nyonko no ko histoire betene nyode fiye asebekata donc samuri koko ne babe yororo na be sa yororo betraye samuri nana kan ire ke jonye sere brulay ka armée kono kado ka ke caporalier ka te sergent ka ke capitaine faut ka ke ya famille colonel au sein de l'armée ay armée organisée de tout temps ay sa wolomla ani kalo wolomla ani tle wolomla de ke armée kono pour que ka babo joyala Lisano Ali à Labana ay kalolum la ket mami ça c'était en 1850 ay kalolum la sangolum la kalolum la anit le wolum la ket mami ay ko ba e ka bojo yala mbiti bla so atora nunu ka armée kono Lisano Ali on est en 1858 maintenant Tala Samori engagé nunu ka armée kono avec kelekela a ñogon tietnte puisque afana tiemi aka koka gele ali ñogon do de do ina be bet mawt ma yasro fo nit lena de ni matlen ko na ko tebe barante adona ngoro ebe be jogo do mufa ebe be jogo ko ke nek sur le ka ko Samori ka koka gele abi ka to be nek koka gele mais munde de parce que femi au be delika minke jaba be delika minke ne to de la nyem bankam ni ya embe bankundi be banina hate o de ato Samori kera resistanya mais ni période na o asro tubabu nyafie tubabu tundo na frafina kono u dona fando u dona ni Saint-Louis do dona ni Asinier ya tubabu tungo kube munke puisque wi jamana do kama era ni feminumbe fereli fe mo tu be fere feminuna sanu munu ni feminumbe tubabu ko kamba fe kana commerce de ke donc u dona tubabu tu hakili be mina au moment où Samori be ni yoroina o de nye Amadou Sekou ye asro Cheikh Martal nye Amadou Sekou bla aka place la a Sekou ay Sekou mara wa asra yirna kata banjagara kata masina mara ka dendo bla ka to bla nyoro ka de ka aka armée to bla kata fa do be fe wa asra Amadou ni a den folo o de nye Sekou kuntiye tubabu ko fuka ngasi Amadou Sekou pi tubabu tunte Samori kalama nitmala ndaye ka kabe ket mami ni Samori be yele kat mawo kale be nakana ni bala bot mami wasro tubabu tunte Samori kalama ta kalama kumbe ta kalama kabe balole me utu hakil bala tubabu ka armée be tumbe blene ka si Amadou Sekou dema wasro be Sekou il faut que anga nakana fanga bo flaw bolo anga fanga bo tukuleru bolo ka di bamanaw ma ka di kulubal la kaw ni jar la kawma parce que anu le bese ka ke fenye anu le be kankelena mais flaw nous ya fama ils sont trop résistants au tenason donc ni période nina atumbo chola j'étais dit on est en 1858 tobutu miriba bebe au 1858 nina 2 ans après aywa ambe Sikaso fanga la Sikaso fanga o fana commencer là puisque y Sikaso cap histoire fille o fana commencer là o fana be bola dondoni au 58 là Samori aye ninu bot mami ani sere burlay brema burlay sara brema oni Samori tebe o ka kan yere te kelenyi o yere te se ka penere ninu flag te se ka penere Samori ko kay détail fanga ne bo boy ka fanga ko rambe trayro Samori bora sere burlay fe sere brema fe ka sinkana kani engagé berete la kaw fe jamfa do teni etuni kala jamfa do asrala jamfa nye abolla kata ale funa sani kane jamfa ne be jamfa sani e kane jamfa oko danger de bala e ka general ka boy ka arma ya fuma kati e kala ye kati nye troala c'est vrai ni barka bila ya famia na fore ko danger be yorora abi ko bi ba de ba fiye ayi bolla ka bo sere brama ka yorola kana berete la kaw ka yorola ani berele la kaw ka kera cheminde do nana di ka yorola yorom dra bi ka yoro bonya nin ce bay betende
Kouyaté Itouré n'a donné qu'à yoro la yoro mdron mafia te kokede mais abi ka yoro élevé avec valeur d'âme valeur minta kono aka personnalité de boké aka yere don naka kokena anaka intelligence anaka bara oui adona ni yoro de la ya famia ay bretela kawka armée klankanya bretela kawko ko antena te fraila tuni mbo la ya famia jamfa be yoro betuni utuma veka jamfa bola bretela kaw fana yoro la atara kamara la kaw ka yoro la bayan kam abaka mo sa tara benge fo ha bele ha chefaria ulugo kawa ko sawri yalla ko sabede on ko ni on berindende yiye mais anga laydu do ta nyogonye donc tagara yoro do la abu foye ma ko diala utagara kata diala ou laydu ta nyogonye ko c'est ça amba fait réellement ikana ba on fait akon non te ba on fait neni nga fere de do nga tese ka to armée kono armée mba vini ku benefa moi j'ai une importance fin do bene kenema out min kalam j'ai beaucoup de choses devant moi fin do ben kono na nyefela la mais c'est ka to laté o da tomber changement ba noké nte changer parce que me changer parce que jamfa ben kono o jamfa kilendi ay wa jiba yo kuma kilendi fo o da to ngila no ganga fa be basé jamfa de capi ali o de kerasa anga sama 4 minutes bibulo ali barama bande c'est trop long il faut que tu fais expose la docteur kana jigina quoi d'accord t'as 6 minutes encore ali o de kerasa sera kamar la kaw fe nga chef la tumbabolo kelen to mori finjan jabate kelen to nyamakala amara nunu nyaka ono ka conseiller bawi comme ne ya ko conseiller pichon na ko ayta droite fait ayta na ko ta gauche fait nunu flat mba fait ayulu be engagé au sande asigira sanakoro ayaka fanga sigi sanakoro sisa ya fanga tayere ay fanga tayere a commencer ka fanga tayere nga kaki go halsa ayalla je ka foka ma ko folo donc ni ba ko ibeto doni moula sami makora donc au sanda ya to da ko fama samuri touré ko asuma almami dala folo excuse-moi aka concept ku islamia ba ka concept e guerrier dronde samuri mo folo minun tumbe utundo na islamia langa ulamana bekra tontigi e kofe samuri be bayinka kelela mame ayela la feminke inafo jigiba de beno jigiba ko ni samuri de kunyerla atagara a islamia long kateme islamia to yereka akone fa ubanamina ya fama ne be labanga kaya me tontigi ala bene me sini me yela baka islamia ndax ko wara famu nya yoro famu sa sino ube bo kankant mami ube de tumbo ukaina fire tundo na la gafa bora la tuni la vie bora la tuni ga samuri kanto ko baba ambe to ala cette fois-ci dendu fanga mimbala ya famia abela baka fala do o de kera sisa sa donc a isigile sana koro a sigana tuni bretela kaw funa ko ka fanga tumbe ulu bretela kaw ka fanga tumbe mo che kele funa wulla ki kumbo kuna na o tun to ko nantene famudu kuruma o fana yi kumbo sanfe kale fara ba fe ka fanga tay samuri ko e fanga tie ande an ba do banko fa do banko karamo do banko aywa ambe etese ka fanga sura ankura ay nantene famadi ikantuma akone ba fe ka fanga taya nebe ekele beta sisi la ka okele samuel ko kosa fere de bena dox samuel sisi la ka korta contre nantene famudu katla ka nantene famudu korta contre sisi la ka aka ateli puisque ay dokeni robela abe mbedon abado aka kuma mi mbese ka toro abo fo jigibaye kuma mi bese ka jigiba toro abo fo mana fo jigibaye kelesro jigiba mana ta fe kelesro aya obla nyona ma obla nyona abaye si ça ambe kele mumbo kene intelligence te ni arme dronte technique les là on finit par dire que on a atteint évidemment cette fois-ci l'homme le plus intelligent de tous ceux que nous avons connus comme résistants to sankelen sanfla anyubi to sankelen sanfla samuri tateke sankelen sanfla de parce que intelligence bala akaku et puis avec yoro mi marala yoro mi na bi ga ero to wu fere mi betro wu ko fere be kele ba ko loke là c'est un autre problème donc ay nantene famadu ay lu bla nyona ka ani sisi la ka bla nyona ulu be kele la mami
ne kɛlɛ gɛrɛla olu ka armement mɔgɔ minnu bɛ bɔ yen olu bɛ segin ka na Samori b'olu ta k'olu engagé a ka armement na Samori y'i bɔgɔti ka bɔ o de la sa ka taga i yɛrɛ sɔrɔ fo kɔfɛla la on est en 1866 Samori taara ka t'i sigi fo kɔfɛla la tu kɔnɔna la Toma yan fan fɛ ka ninnu to kɛlɛ la ninnu ye ɲɔgɔn ban tuma min fo a laban na y'a faamuya a laban na Siselakaw labanna ka fanga sɔrɔ ninnu bɛɛ kan Siselakaw ko sisan an de kɛra fangatigiw ye bi Siselakaw ko sisan a laban na an bɛ laban ka taga Wasolo tɔ kɛlɛ Siselakaw ye erreur min kɛ o de la o de u tagara ka taa Wasolo kɛlɛ u tagara Buguni yan fan fɛ ka taa kɛlɛ kɛ on est en 1866 au sein de Cɛba nana fanga la Sikaso mais u ye tali min kɛ ya faamuya u y'u yɛrɛ mago sa donc u ka armée fangatigi u ka armée affaiblilen lama de seginna ka na o y'a sɔrɔ Samori renforcera Samori ye ninnu to u ye kɛlɛ min kɛ ya faamuya ma dɔn u si ka kɛlɛ la sisan a y'a sɔrɔ ale fana ye fanga ale renforcera ninnu affaibli la a ye ci Sere Brahma ma ko Sere Brahma bɛ cogo di Sere Brahma ko cɛ n'i ma na ka na n dɛmɛ ni ka armée affaibli la ko ne nana k'i dɛmɛ i bɛ armée kuntigiya bɛɛ di yan dɛ a ko ɔhɔn puisque fan wɛrɛ t'ale la tuguni cɛ ye armée kuntigiya bɛɛ d'a ma ko sisan cɛ kelen min n'an kan ka kɛlɛ o de ye Sagajigi Kamara ye Sagajigi Kamara tun y'a oncle dɔ de a ba ka mɔgɔw de tun y'o ye Gwanguna Sagajigi tɔgɔ ye Gwanguna Sagajigi Gwanguna Sagajigi Kamara a y'o fana ye ani ninnu ye kɛlɛ kɛ tuma min a ye Gwanguna Sagajigi kɛlɛ or ale de ye ninnu ka ale de ye Siselakaw ka armée kuntigiba ye bi ok mb'a fɛ i ka terme dɔ bila n ye parce que docteur ko ma ko 40 minutes maximum donc ça ayi bon j'étais dans 5 minutes diba i jɛna n'a ye o bɛ bɛn a bɛ bɛn yɛrɛ anw ye baro la mɛ n'a ye denmisɛnnin kɔni ka ɲi nin de la parce que an bɛ tarata wɛrɛ préparer non ok on y va an ka da yɔrɔ min bon on y va parce que an bɛ se ka tarata wɛrɛ préparer ka ɲɛ ok donc a ye Sagajigi kɛlɛ ka Sagajigi bin ale ni Sere Brahma ye Sagajigi kɛlɛ ka Sagajigi bin mais Sagajigi kun t'a bɛnkɛ ya Sagajigi mais Sagajigi fana ko ne neveu bɛ se ka fanga ta ne ɲɛna cogo di ta dusukun b'a bɛɛ kɔnɔ kɛ nka barika bɛ min na o de t'a bɛ laban dɛ tiɲɛ wali nkalon barika min bɛ Samori la t'a bɛ laban donc a labanna ka Sagajigi bin maintenant Sere Brahma y'i kanto a kɛra cogo di ko an bɛ Sarat la an ye min sɔrɔ kɛlɛ in kɔnɔ an bɛ Sarat la 5 ye ne bɛ 4 ta e bɛ 1 ta a ko mun a ko ne de ye kɛlɛ in bɛɛ kɛ o e ka mɔgɔw tun bɛ mun na ye u ma foyi kɛ o donc o kɔrɔ y'a yira Siselakaw la ko u commencera ka jigin ale commencera ka yɛlɛ et c'est dans cet esprit là maintenant là qu'il a tenté d'aller attaquer Kankan kasi Kankan tuguni ka taa Kankan parce que nin bɛɛ la a ma don Kankan kɔnɔ o don Jigiba ka kumaw a commencera ka don nin yɔrɔ in de la n bɛna don Jigiba ka kuma ninnu fan kelen de kɔnɔ a ye fan kelen fɔ fan kelen min b'a dafa kɔnɔ tɛ se ka kaman kelen tɛ se ka kɔnɔ bila ka pan kaman 2 de bɛ kɔnɔ bila ka pan kosɛbɛ kelen t'a pan donc Kankanlakaw olu fana wulila tuguni k'i kanto Samori ma an bɛna accord ɲini fɛ a ko n bɛ sɔn accord ma kɛ an b'a fɛ ka accord ɲini fɛ pour que sini ma sini ayiwa an bɛ se ka taga a y'a faamuya jamana min b'an kɛrɛfɛ an bɛ t'olu kɛlɛ a ko jamana jumɛn b'aw kɛrɛfɛ ko jamana minnu b'an kɛrɛfɛ an bɛ t'olu kɛlɛ donc ani Kankankaw ye fɛn don ɲɔgɔn cɛ Samori kɛra a armée kuntigi ye tuguni bien k'a ka armée b'a bolo ninnu ka armée fan kelen b'a bolo a bɛ fanga sɔrɔ a tɛ fanga sɔrɔ kɛra ye sa kɔni hali général yɛrɛ côté bilen Marsal yɛrɛ de a kɛra Marsal u y'u to de la tuguni ka taga Nantenɛjɛ kɛlɛ Famudu kɛlɛ ko o faga ye u y'o faga tuma min ayiwa u y'i kanto Samori ma ayiwa sisan e de ye fangatigi ye wala anw de ye fangatigi ye Kankankaw ko Kankankaw n y'aw dɛmɛ parce que aw ka jamana bɛɛ tɛ aw fɛ n y'aw dɛmɛ seulement pour que k'a yira aw la k'a fɔ ko na aw ye ne bila kɛlɛ kuntigiya la tuma o tuma o kɛlɛ bɛ ka ɲɛ on est en 1880 Samori kɛra yɔrɔ bɛɛ kuntigi ye sisan
aya be mene sa ay yoro be mene tubabu ko aw be fere nyina kambe takata amadu kele me cheba mimbanye ya okajunka temeni nunka tubabu ye samuri kibariya meni ntumate sa aw ye samuri kibariya me samuri koko déjà ne renforcer la oro la e kankan kele mami anana kana kankan kele katla ka kankan population be déportée katu bla Madina kulu be posé tuguni samuri nana kana sigi ka bisandugu ka capitale aboyina ma bonyede aboyina ay bisandugu ke capitale mami ay kanto ko sisansa wasulu to o kele di be na noyamma ndoke ka kuma tumbe odeka odon yalo histoire ube do nyoron kono wallahi tariku ube farala nyonka do nyoron kono histoire ube do nyoron kono ni banga jigba korta ka yele sanfe sabla ayu pousset mami fu labana sere brama neveu do tumbe a neveu ni fana sere brama tum mandale ale sere brama bi ka fangata ayu fangata mami sere brama labana o labana kana ale refa ale fagale mami labana samuri kera situation kuntigi baye c'est ça C'è sala muso te sala lagine mume bela c'è site sala hali mo yere ti tege da ki kaka yere o periodi nindela ni kuma ni nana kana dola jola o de nyeya famia ndoje mi fo do jola ka événement nana ni periodi nindela on est en 1880-81 événement ni bekera entre 1880, 81 et 82 et 83. Pour que quand Dorothée ka kuma son jila. Atiaranya. Ali ni kelet mamina sigira bisandugu. Aywa aye beke aye jon chaya. Au roi de la sa où est toni ndama. Finalement on nana kana toni ndama où est kanto ko sesa nebe na ke dine be kutrier ou kanto da ko almami Samori Touré. Et puis mba nyini la Guinée fait ani ye jamana o jamana kele beka lon ka fuko ne jamana tri ne de Samori Touré ne jamana tri mba fe beka do slaméala la fia ko nde ala ni ko ambe bekma benante beni kuma kele na de kanga korolen bla katati ante betse ka korolen bla donc on buka korlenka na dieru yetma ubedo slaméala nga niki beni ke yafu menana mo ken commencer ka murti Samori ka murti ba kera ni sainde oui kanta ma ko murti ba la grande révolte comme maka jam événement ya anka ka ke chien flani ya ke pour que nga kuma ka ke fin flak hada ma denka kibuya abi blaika kibuya abi blaika se fin chamana Janfa o de ba to chebe se chela frafina konya ubedamena na yoromi munyato resistant bora munyato Samori yeni kelenke munyato resistant be ni kelenke ni kuma info pour ka keni conclusion di ça vraiment diaranya asigena kana yoromi o de ni ne ala e don rejirana ta rejirana ambe Samori ka sala to continuer kabini jigiba ya bla yoromi waya ko kelela kata siga so kele kabo siga so kana Côte d'Ivoire kele kata buna kana aywa Côte d'Ivoire to kele kana do fo gonja au niveau du Ghana ka sigin ka retourner kana aywa Côte d'Ivoire kono tuni ka sigin kata amena yorola fo kata Samori bo fangala ne ala ye trata wera yirana inshallah vraiment jiba ma fe ngade me ka train ko jiba na ay kuma bado fo voilà ako amba damene Samori uye janfa usiri Samori la yoro voilà ayo fotenda yaten wa adeta inshallah adeta ni sisan an donna au delà allez 1000 fois à droite ne nana kana 1000 fois à gauche abebe na trunyo na oya ko kelela inshallah oya ko kelela quand kramo tarak atro keme brama takara kata yin keleke mami Bamako tali ani fenana ne désormais anga kuma bena tani yoro de la ko ka Samori ka banke hakito bala sali ala Muhammad abije ko 14h09 minutes ambe barka dawiye bidon ka ben tubabu kalot letan ani nani avril 2015 mas sabade sigimbe plateau ingaya El Haji
Sulemana Touré di Nani Touré Jigiba Kuyate Ali Jankumba ni ala ka je an fana an ta bilambe ala kɔrɔ Elaji Jigiba Elaji Ali o bɛ kɛ don dɔ la ala ka sini kɛnɛya d'an ma ayiwa Jigiba Kuyate kuma bɛ taa a bɛ segin kani sɔrɔ abete sabula e de ko ten kami ne yɛrɛ ni ye hakilima sɔrɔ a bɛ komi ne yɛrɛ kunna ka di dɔɔniya kojugu dɔɔni yɛrɛ tɛ dɛ kojugu parce que Nani Touré Nani sigiya ko ala ka dɛmɛ diya min bɛ se ka dɛmɛ ni baara in na abete a ko ali weleli bila dɔnnibaw la ko ka fara an kan yan dɛ o waati la maa si ma sɔrɔ fo i ka Kuyate kɛ min y'i sama kana ale kun bɛ kɛ volontaire ye mais ale ma micro sɔrɔ joona ala y'a si minɛ ala ka hinɛ a la inchallah Jigiba Kuyate ala y'i wele ka bɔ fo Bamako ka n'i jigi Alhassan Abdurrahman Ouattara na Bintu den ale de sigin b'an kunna bi kunandiya baarakɛla kuma caman mɔgɔ t'a la anw tɛ politicien mais an b'a dɔn k'a fɔ baara min bɛ sen na cɛ o cɛ n'i bilala a la Côte d'Ivoire kɛlɛ bannen n'i bilala i bɛ jamana bila fɛ ale dun sera a kɔrɔ fɛ o n b'a fɔ n bɛ ayiwa Soro Jɔn fo n ma deli ka n tɛgɛ di u maa si ma n bɛ Ari Kɔnɛ Bɛjɛ fɔ e ka foli la Nani ka foli la wa ni Nani taar'u ka assemblée la ko n ka foli kan bolo n kɔrɔkɛ i y'a bila yɔrɔ minnu na o de ye nin abete Ali kene bi bolo fɛ an ka cɛkɔrɔba lafiya docteur k'a ma ko an ka kɛ miniti 40 mais an taara fɔ miniti 49 tiɲɛ don n'i y'a ye a bɛ fɔ ko den ka barika ɲini barika de ka ɲi fɛn bɛɛ da lajɛlen ɲɛfɛ barika den n'a donna ko o ko la awa ala b'o ko o dayɛlɛ don bɛɛ ka taa fɛ barika den n'a kɛra jamanatigi ye a bɛ barika mɔgɔw sama ka na barika den n'a ye baro sigi barika mɔgɔw bɛ n'i sen don a la Ali Jankuma fɛn bɛɛ n'a magɛnfɛn don fɛn bɛɛ n'a magɛnfɛn ni mɔgɔ min taar'i dogo ka yɔrɔ jan boli ka taa don tuba jukɔrɔ k'i sigi kɛ banakɔtagaba kɛ ye i tɛna tɛ limɔgɔ ye dɛ i tɛna tɛ i tɛna ye limɔgɔ ye i tɛna tɛ limɔgɔ ye donsokɛ tɛna tɛ sangin ye sanginba ni donsokɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bawo donsokɛ ka hɛrɛ bɛ sangin bolo sanginba fana ka hɛrɛ bɛ donsokɛ bolo donsokɛ n'i ye sogo bon ni awa kisɛ ye sogo in faga sogo in bon k'a sɔgɔ joli min bɛ bɔ a la ni sogo bolila ka tunu la ka t'i bin fo tu kɔrɔ fan wɛrɛ fɛ e tɛ yɔrɔ min yɔrɔ dɔn n'a sara ye limɔgɔw de bɛ wuli k'i sigi a kun bɛ boli la tuma min na jeli bɛ bɔn n'a kɔ sira min fɛ limɔgɔbaw dɔw de bɛ n'i sigi o jeli la k'o jeli min k'i fa limɔgɔ kɔni bɛ nafa sɔrɔ jeli la o don nka donsokɛ fana bɛ limɔgɔ sira in de ɲini k'a dɔn k'a fɔ ko limɔgɔ kɔni t'i sigi furabulu gansan na yen ten limɔgɔ filɛ sira min kan nin ye ne ka sogo taa sira de ye donc limɔgɔ fana awa donsokɛ fana bɛ awa sogo ɲini limɔgɔ siraw de fɛ fo ka t'i jɔ a ka sogo kunna yarɔ nin fila ye ɲɔgɔn magoɲalan ye wallahi n dala k'a f'i ye yan ko bunadamaden n'i ye duwawu k'i yɛrɛ ye duwawu a don cogo ka ca nka duwawu yɛrɛ i y'a don cogo o cogo la awa a bɛ hakili de nɔfɛ n ko yanni i k'a fɔ bunadamaden ma ko ala ka barika don i la a fɔ ko ala ka barika tugu i kɔ ni barika tuguni kɔ i bɛ se min na o bɛ tugu i kɔ i tɛ se min na o bɛ tugu i kɔ i bɛ min lɔn o bɛ tugu i kɔ i tɛ min lɔn o bɛ tugu i kɔ n kɔrɔkɛ min filɛ n'o ye Nani ye barikamɔgɔ don ale de nana baro in dayɛlɛ a bɛ baro in dayɛlɛ don min na o don ne bɛ Kaaba n t'a dɔn yɛrɛ ko n bɛ n kun da Côte d'Ivoire kan awa a ye ala deli fɛn min na o ye ko n bɛna mɔgɔ sɔrɔ cogo di ni min bɛ se ka jɛ ka jamanadenw baro ka jamanadenw bilasira o kɛra ale hamina ye ne don yɛrɛ fana bɛ Kaaba ye ne baara bɛɛ de ye nin ye université ekɔlidenw bɛ na de ka na ne sɔrɔ taa farafin yira an na taa farajɛ yira an na taa kababulon yira an na taa kiniganana yira an na taa konɛgɛba yira an na taa molobalini yira an na taa wɔsibɛrɛ yira an na a kɛra cogo di taa ni ye kurukanfuga a kɛra cogo di a fɔra cogo di ne fana kɛlen bɛ kɛ n kɔnɔdɔdiya o de la n ma sigi a kunna officiellement nka n ka kɔnɔdɔdiya de ye n bila a ɲɛfɛ dugutigi ni maire de ye ne bila o ɲɛfɛ u m'an bila a la n tɛ sara t'a la foyi tɛ mais komi n y'a ɲini k'a ɲɛdɔn bawo bɛɛ n'i jarabinafɛn don n'i jarabira tariku la tariku ye fɛnba de ye ni bunadamaden jarabira tariku la ani mɔgɔ min ye alikuranɛ kalan n'i bɛ mɔgɔw waaju a bɛɛ ye kelen a bɛɛ ye fɛn kelen alikuranɛ jiginna bunadamadenw k'u labɛn k'u bilasira ɲuman de kan tariku fana n'i y'a fɔ a fɔcogo ɲuman na n'i ma kɛ ni nata ye e b'a dabɔ adamadenw bilasirali de kama k'u ka hɔrɔnya n'u ka yɛrɛwoloya n'u ka ladiriya sira yir'u la o tuma ne jarabira o de la o de kɛra ne fana jarabilanfɛn ye awa ne wulila ka na Abidjan yan ne nana n sigi n kɔrɔkɛ Nani kelen o de ka chaise kɔnɔ o don a fari man d'a la
a ye mankan min fana a wulila kana fo kana fo k'a yira na ale de ye nani ye ne de bɛ nin tariku in bɔ yan mɛ n fari man di n na n bɛ nin wagati in bila ni ala ye nɔgɔya kɛ ni ala sɔnna ma an bɛna jɛ a la ala fana yɛrɛ tun b'a nɔgɔya koyi an y'a karaba de i b'a fɛ ka segin kɔrɔlen kan dɛ an y'a karaba de awɔ a kɛra donc karabali o kɔnɔ an bɛ jɛ kɛ baro in de kɛ ka adamadenw bila sira kɔnɔ ali hɔrɔnya ka di kosɛbɛ nka hɔrɔnya a bɛ ɲɛfɔ fana dɛ hɔrɔnya ye jurukisɛ de ye jurukisɛ min barantonin don buna adamaden yɛrɛ kan na nka hɔrɔnya in juru sirilen tɛ yiri la a ma siri nɛgɛkurun na a ma siri kabakurun na hɔrɔnya juru kunkolo b'i yɛrɛ de bolo a juru b'i kan na mɛ a juru kunkolo tɔ bɛ e yɛrɛ de tɛgɛ kɔnɔ a ma siri foyi la a b'i bolo hɔrɔn kamalen bɛɛ kana juru b'a yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ n'i ma nin kɛ ni t'i k'i faga o kɛlen kɔfɛ ko ko karisa ye hɔrɔnya a ma hɔrɔnya kɛ dɛ i ye jagoya de yira la n'o tɛ hɔrɔn kamalen bɛ baara k'a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a ma se siri ka gosi ma nin to yen i b'o to yen i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ i ma jagoya nin kɛ i b'o kɛ i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ i ma jagoya nin fɔ i ko fɔ i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ i ma jagoya Nani Touré fɛn min ye a maloya Nani Touré fɛn min y'a maloya n'a ye alikuranɛ kalan o ye parce que a ye tariku dɔn walima tariku fɔra ye parce que a y'a dɔn ko a mɔkɛw n'a bɛnbakɛw ka sirakɔrɔ tun don o y'a poussé k'a dɔn ko ne Touré kamalentɔ ja ne nin kunfinya man kan kelen i fa y'i don école la i ba k'i don école la mais n'i y'a ye i yɛrɛ fana bɛ fɛn dɔ kalan dɔ ɲini k'o fara o kan i b'a dɔn de k'i n'a ka kan o nani kelen a y'a dɔn k'a fɔ ko Manden kuma Manden laada Manden sariya Manden dɔn a fɔli a bɛɛ lajɛlen kalifalen don groupe belebele fila de la Manden Mori ani Manden Ɲamakala Allahu Akbar bɛɛ ma fili a siya la ayi ni mɔgɔ min y'o dɔn ni Manden Ɲamakala min y'o dɔn k'a fɔ ko kalifali la n'i ma kɛ mɔgɔ nataba ye parce que an Ɲamakalaw fana tilalen don groupe saba ye groupe fila an ni olu bɛ bɛn ko kelen dɔn groupe tɔ kelen ni an t'olu fɛ Ɲamakalaya tilalen don awa fɔlikɛlaw Ɲamakala fɔlikɛlaw olu bɛ yen Ɲamakala fɔlikɛla o ta tɛ haramu ye dɛ ayi a m'o haramu ye e ye fɔli kalan kabi denmisɛnman n'i ye fɔlikɛla ye san kelen tɛ mɔgɔ kalan se fɔli la dɛ san fila t'i kalan fɔli la san saba t'i kalan fɔli la e y'i timinandiya i ye fɔli kalan i y'i timinandiya i ye dɔnkili kalan i sera dɔnkili la i sera i ka fɔli dimaniw la i y'o ta i taar'o fɔ Ali ye Ali y'i sɔn i mana min sɔrɔ o la k'o dun i ma bin mɔgɔ kan i ma haramu baara kɛ i y'i sɛgɛ sara de dun o ye parce que i y'o de kalan o y'i sɛgɛ sara de ye i y'o de kalan Ɲamakala min ni e ye tariku kalan k'a dɔn k'a fɔ ko ne ye Ɲamakala ye n ka kan ka faso siraw dɔn ka an ka kɔrɔlen siraw dɔn ka Ɲamakalaya sirakɔrɔw dɔn i y'o dɔn i y'a fɔ o tuma fɛ i ka kan ka mɔgɔw waaju n'a ye n'i ye min sɔrɔ o kɔnɔ alhamdulilayi n'i ma fɛn sɔrɔ a kɔnɔ ala b'i baraji sɛbɛn parce que mɔgɔ dɔw bɛ se ka suɲali dabila an ka kuma in kɔnɔ dɔw bɛ kalabantiya dabila an ka kuma in kɔnɔ dɔw bɛ nkalontigɛ dabila an ka kuma in kɔnɔ dɔw bɛ namara dabila an ka kuma in kɔnɔ ko ja ne mɔkɛw tun ye mɔgɔba de ye ja anw ni nin man kan o caman bi i sen bɔ manamanakow de la k'a bɛn anw kumakan ma hali n'i ma fɛn sɔrɔ o mɔgɔw la i bɛ baraji sɔrɔ o ye diinɛ baara yɛrɛ de ye diinɛ baara de ye nin donc o ye Ɲamakala groupe filanan ye Ɲamakala groupe sabanan sa o ye fugulajantigiw ye olu tɛ tariku dɔn u tɛ se fɔli la olu kɔni y'a mɛn dɔrɔn ko Ɲamakala kɔni dɔrɔn y'a fɔ o tuma fɛ i man kan ka sa kɔngɔ la k'a to yen a ye yɛrɛ ka kuma la ko n'i ye Ɲamakala maloyatɔ ye Ɲamakalaya la k'i manakun de b'i kɔnɔ ayi manakun baara wɛrɛ bɛ Ɲamakala la min tɛ i ka taa bi mɔgɔw kan olu de kɛlen bɛ ka dulokiba jan tigɛ ka bila u kan na y'a fɔ o tuma fɛ u tɛ fin kɛ u tɛ gɛn kɔ u tɛ sɛnɛ kɛ u tɛ foyi kɛ n'a fɔra k'e kɛ muso furu delili la ka du jɔ delili la ka mɔbili sɔrɔ delili la ka fɛn bɛɛ sɔrɔ delili la ka hiji delili la karamɔgɔkɛ e yɛrɛ mana ye dɔrɔn ni mina mɛlɛkɛ natɔ filɛ ni mɔgɔw ye dɔrɔn k'u bɛ siran de walayi u bɛ siran n'i natɔ yɛrɛ dɔrɔn mɔgɔw ja bɛ tigɛ i ɲɛ u bɛ datigi pawu o de kosɔn y'a fɔ o tuma fɛ don ko don ala bɛ o tigilamɔgɔw nagasi olu tɛ se ka laban a tɛ se ka laban o cogo la ten a tɛ laban ten donc anw fana bɛ siran groupe min yɛrɛ ɲɛ hali anw yɛrɛ kumalaw dɛ an kumalaw bɛ siran o groupe de ɲɛ an bɛ siran o Ɲamakala groupe n'o donna sisan ne ni kɔrɔ nani an bɛɛ bɛ siran sisan bawo y'a fɔ o tuma fɛ kuma bɛɛ jaabi b'u kɔnɔ kuma bɛɛ ɲɛfɔcogo b'u kɔnɔ n'u nana jeli hali jeli u tɛ jeli to yen u jeli kan ko jeli sɔn jeli ne yɛrɛ u tɛ jeli kan ko jeli sɔn jeli n'u taara mabɔ bara mabɔ faama n'u taara Ture Manjubara ayi nafolo ɲini dɔrɔn hɔrɔnya si t'a la minɛ kabini ne yɛrɛ y'a ye k'a fɔ Ɲamakala bɛ Ɲamakala deli a y'an kabako ye ne sigilen don Ɲamakala bɛ Ɲamakala deli parce que a fɔra ten ko jeli taamankun